So, hi guys. Ngayon guys, meron akong challenge for Johanna. Kapag ma-shoot ni siya sa iyang mouth nga dili mahulog, makadawat ka og reward nga 50 pesos, okay? Okay, sige, go. Ano man, hangad mo na gamay. Close your eyes. Sige. Oh, sige, go. Sige. Sige. Sige, hapit. Hala, wala. Dili pwede ka mo to na. Hapit na, liw. Sige. Hapit na, lihok-lihok ka imong nawong. Sige. Sige ka na. Mahulog kayo na ron na. Wala dyan kayo reward. Sige. Pero nga, ayaw kayong hangad. Hala, hapit na yun. Hala, hala. Hala, ayaw anak kay mahulog. Sige, kuit-kuita sa imong tang. Kana, sige. Sige. Sige, Jud, hapit na, Jud. Maka-reward Jud, 50 girong bataan ni ron. Postaan ay. Sige, sige, hapit na, Jud. Sige, sige, lalala, hapit na. Sige. Sige, gamay na lang Jud kulang. Gala, sige. Walay kamutay. Bawal. Sige. 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 Ala. Hapit na, Jud. Sige. Sige, Jud. Pilde. Wala na ito.